محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى من اتبعه بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم. ثم أما بعد، نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مارمو ناخني ويلا تيغنا سبحانه وتعالى تيغنا ندغ الله بانا سبحانه وتعالى ويلا نياغنا سبحانه وتعالى أغنى كتاخي نمودنا خيرين تاخي أغنى تاخي كي نمودنا منفان تاخي كم بالله أنا تونا تهادم رمي الله سبحانه وتعالى جل هادم رمين تاكا كودو هادم رمين الله باني أبوتو سبحانه وتعالى ونالله نيقولو كو الله غني نيقولو رغانتو الله غنو جنوب نين خفرو دانا تيكي سنقص خوري هرمان تالله تنقا خندا فنان تيراخو كم بالله ونا تونا تخيد فتي امبوست رنga الله كتابي نيان كاني امبوتول ونتنga أمي بغرو كاندي كيليزيا الله غنو كاندي kebe gmanya fini kebe gen fini popure kenno fo joppante nya dina angana fo joppante mu no kusu yindu kuti golle nyan yindu kuti golle ken khani kama kil kat sankuta khuni kama kil kat jahannabi menya Allah gani no hasu tangé kendange palle o xa kunyu tu musulma khon kunyu nga ajin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kengana dangi Allah tigandem palle ona dua o sara nonda ifurun librantonchu Allah ganna nemi kinya kubeni ga brene Allah gani dalla loya hon kubeni daga harna yampima Allah gani junubu ni khafer bani iyan chobobu o kurle no duna oranto mungini kha bada wa Allah nyagana subhanahu wa ta'ala Allah ganna nemi jidima kengana dangi ona dua o yimman konda o dobgu munda Allah ganna sahakinya Allah ganni itanga tore musibom Allah ganna mahgemme nyongo odi sudan kengana dangi lomnu beni geri ke conférence me iga sobobun sine su ado yakharu o dawi danga Allah subhanahu wa ta'ala ganna wido sahakinya Allah subhanahu wa ta'ala ganna wido sahakinya besu wuri fo o khiri nyaga ya Allah ganna nyanda besu wuri fo o khiri nyaga ya jaman khiri nyaga ya ko fon khiri nyaga ya Allah ganna nyo suda Allah na beti kuraga talla tunga honda fonan tira hon kengena dangi ona wase mungu ona doa o agni beni dangi Dakar Allah ganna sunu ki Allah ganna no lidam ngir kara wuri ndo fe jede ke fedriki à 4h du matin a khode nyani kamma sirin khame ona la nya Allah banan kata nondi ana Allah banan kata nondi ni da ona la nya gidan Allah ganna nondi da Allah na kinya den ni da jomdo khair Allah ganna kinya den ni da jomdo khair kengana dangi lenki te fi men nga fobe kamma ayana hadem remme annam mel Allah kitabena subhanahu wa ta'ala ado annam min farin tunna sallallahu alaihi wasallam kimbanan kat hadimin min kisil duna anan kisu duna anan kisu laharha o sati min ki akamalo bawon lenki oga breke de lenki sefengobo kilibru tanangobo wala kilibru tengobo aka wajibi nyam tresu kamanga kofosu ogana kinye hakati yogo wala saro ga jofen ken ngati on a me conscientisé c'est-à-dire on a haklen kin me nanda attention de khad mulli digamen gobo khad mulli killen gobo
khad mulli kil buru tanu ngobo khad mulli mana kil buru tanu ngobo iga hadam ren men pokke be ngai ga sa ko ni kha kebe geno khirina kebe geno jongo kebe geno maslaha an Allah subhanahu wa ta'ala be kebe khay kato agan Allah kitabe kebe geno jongo kebe geno khirina kebe geno maslaha an annabi do kebe gadi kato sallallahu alaihi wasallam farsenne nga neman do kite ngama ado khibari nanti al yahudiyina mana ikillunga idaga ma tanyere do kille bal al yahudiyina bal mana jifni idina ke bal no ho dina ke daga nan champi ma tanyere ado kille bal wana sarni ihada ga idina man ihada ga sanki migatel ma tanyere do killu fili matu morde fa al yahudiyni dina mala wotini sunan jifniya mais jifni kumba ne mana killu ko di tahalli an daga ma tanyere do killu bal wan nasarni idaga na ni dina wa isun wan nasarni ya da dina daga ina tahalli ma tanyere do dina mana tanyere do dina ni fi farsanne nga neman no kise nga ma ado ha conscience de nganta khade khar haklen to di musulmo mi xaw mu tonu nga mi xaga daga i xaga i taxandi mi daga ma tanyere do killu siki xa farsanne nga neman no kise nga ma khati atano tanyere ke do killu ku fil ati sutele jahannam Allah ga no tangi killi bani antel aljanna an kubeni gumel Allah kitabe kubeni mel farin tuna mais problème tan be go ma anga sere sumu kaga sefen anga fofo mu kaga sefen dina asutini man asutini Allah asutini dina nya khamo gari fatam banjul kini kane parce que anga na fofo mana anga na kilu utana suwe walla anga na kilu buru utana suwe mana golnya mo xwani ma xay ikille ke no ado Allah goro nyamel kebe ga tel don ado annabi goro nyamel kebe ga tel don angana kilu buru utana suwe mana aqida al maha ado aqida kebe Allah subhanahu wa ta'ala gari yankando kam ada ga tel don ado annabi sallallahu alaihi wasallam agaro wala kebe kam ada ga tel don kinga min al wajib o kam ona kunya fatam pan hadum rum kuda nan tigay khara hakla tawdi digame ngobo sefen ngobo kille ngobo kan kille khabana no gam fatan to o gam fatan to na kebe wutu an Allah subhanahu wa ta'ala garo nyamel kebe Allah kitabe o gam fatan to na kebe wutu an annabi garo nyamel kebe sallallahu alaihi wasallam kenya sabu dani o gam lo masla ni nanya kenya kamali hada mare na anatu nanti toram pobre mana tora brent dangi hada mare menna ko fonto kefin Allah subhanahu wa ta'ala mana na soronto te Allah subhanahu wa ta'ala mana na fonjogo Allah kamma kede Allah subhanahu wa ta'ala gam sele sunnamere dalile gande Allah kitabe na soron klikato fote Allah torant dangi ni hada mare mun kamma wala ko fon kamma sorora ga siki iga mana soron klikato fobe kede Allah ga fe iga jokalla kamma subhanahu wa ta'ala torant dangi ko fon kamma sorora ga siki iga soron klikato kebe te annabi sallallahu alaihi wasallam nanda annabi ando nyamere anani annabi mako annabi mudama ko ngabala mana ko fon torant dangi ni kay donc ko ngana ni ga tan ko fon kamma o min al wajib hado mo mun ka soron kamma wonanya oga soronga oga sefeni danga kudo inatu kebe genu tonga kebe genu garenga kempalle keda ay hado mo me sukama angle fa nga kebe wuta nawdu mana torant dangi ni hadi hada men nangire Allah shari'an kam torant dangin wala ko fon torant dangin ko fon nanga se brene shari'an kam o gana ngoga brene onan brene shari'an ya kam shari'a kebe Allah subhanahu wa ta'ala gari kam kam onan brene fonya kam annabi sallallahu alaihi wasallam agar kenya sunna o kam wala o gana ngoga brene to fotana wala oga brene to mo hotana Allah mo nyamare annabi mo nyamare ay ko kenni ko fonya torono kenni ko fonya torono tora be ga ko fonka kama ana oran taqiman mana oran taqiman ay gil khadi hada men namugo ko fon torante dangini
na sorom bogu kille tolngon ten kam na sorom bogu kille tolngon ten kam farsene nga sallallahu mana Allah subhanahu wa ta'ala ati annabi al-Qur'an ati wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ذلكم وصاكم به الله سبحانه وتعالى فارسنين اگر كي اي خرا كوتادي اتي يكلن مكيا كيلو تولمون تاتونا كيابو اتي ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيلي خما خدو دو كلن باتي خما خدو دو سروم باتي اگر خباكي كي الله كيل ولا خباك النبي كيل فارسنين اگر كي اي خرا كوتادي اگر تا هون ادو صحابه ني ادي كي بينا نا خيلي ني خيلي تولمون تاد اتنيا خيلي ari ana al khili tanu mana nonu khili tolwon te ke kala at khalike fo tolwon te wode kiyana Allah kilena subhanahu wa ta'ala at khalike fo tolwon te wode kiyana annabi kilena sallallahu alaihi wasallam at khalor ku khili lo mu beni gani bagando fonkaro at khili suga ya shaytan anta ko ke nyimena aga soron kile kate ke be ikeri gande aga soron kile kate ke be jomu gande aga soron kile kate ke be inafa gande ona fanga kebe o jomunga kebe o khairinga kebe ani ke kilu tolmonte be aga tangana Allah subhanahu wa ta'ala aga tangana annabi sallallahu alaihi wa sallam hado mo wono hatlan dokken ona tu khadi nanti kofo ndumenya kofo be ga birena Allah kama subhanahu wa ta'ala kofo birena kofo be ga kofo nyam dume kofo su kenya khabilan kofo aba kenya jaman kofo aba kenya fort kofo su kofo nyan dumene kofo kebe aga birente Allah subhanahu wa ta'ala har kunga nani har kunga mana kofo nyan bere kofo nyan dumene kofo kebe ga birente tolwon tawo har ganani ken kofo gu feti musulman kofo har ganani musulman gu fiya kofo nyan dumene kofo kebe ga birente tolwon tawo har ganani ken kofo gu feti musulman kofo ko fon kanti dumena bada har kengena nya musulmon ga igande bire tolmon ta kun kamma tolmon dambala ku addi mana tolmon dambala ku fofo kamma tolmon dambala ku o dinan kamma o imeni duru na ha dum ro ona wase tolmon mena ha tolmon dambala ku o dinan kamma ha dum ro ona wase tolmon o do Allah subhanahu wa ta'ala bani tolmon dambala ku de dangi ni ha dum ren me Allah subhanahu wa ta'ala kebe garanta ga nalli duduna nan tubu amanya fofo nallita ngal na matineti na nyokondi nan taga na nyokondi na yakona na fofo ran ana ken tolwon tambala hunta dangine annal liken duna anna foto no bodu fata Allah walla anna killeta mutu ken Allah subhanahu wa ta'ala ga manya dai ay ko tolwon tambala hunta dangine ken ay ko tolwon tambala hunta dangine hada men minni makam anna nga se tolwon dukam bana hada men min mannan tolwon ani ma kam ma dabo annari anna ka tolwon ko fo ha ko fo nyan dumene de ko fo kebe ga sikku tolwon ta hun kam har ganani ken ko fo ko fati musulman ko fo ko na ke kellaga ganani har ganani musulmon ya ga wogan to tolwon e kamma tolwon e ke ga nyana Allah kamma subhanahu wa ta'ala tolwon e ke ga nyana annabi kamma sallallahu alaihi wa sallam ken ko fo dumene ken ko fo nyana ko fo gurjante nya fo ganari ya rono ken ko fo nyana ko fo yugo yobonde donc o ga mun lo ko fo nan dalla o ga mun lo ko fo nan dume o ga mun lo nan to ko fo ni no hono onanya otol mon donga Allah kama subhanahu wa ta'ala hadam re na ngani fofo de bari annan to anani Allah subhanahu wa ta'ala gara nyamre dabol anani annabi nyimme nya gara nyamre sallallahu alaihi wasallam kan ko fo khani ko fo sire angara ko fo suri mana angara fofo wori a fo sire nya na fo bre nya fansene nga sallallahu alaihi wasallam ado kharangu da si suro be ni at ko fo be sire ngi mana ko fo na tu nan ti sire nya be ma kin ko fona nya aga brain ho annabi di sahabe ni ngani brain mo ko fonya ko fusire ko fonya ko futomonde ko fo kene ga brain ho annabi sallallahu alaihi wa sallam adi mana adi sahabe ni ngani brain ke mo kenya imam malik rahimahullah ta'ala ati innahu lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalaha hada man anna sunan ad-din bire moho walla bire kitte fofo ran lenki soron ciro dina aga men agar dar soron ciro ala hadam remmi musulme anna sunanti dina suran trini lenki kenya go mo hon ciro din kata Allah aga mani kenya gere an farsen ngagar ciro ndi ado farsen jaabe ngagar ciro fofo ran do ku ciro din lenki aga mani agar sarfonon ciro
ona tunanti dina su katri tefe su katri annabi diga men nyaga fe Allah diga men nyaga fe subhanahu wa ta'ala ona tunanti kem peti diga cire kem peti golni cire kellanto ku suroni ni bana am annabi nyimmen cironi am annabi nyimmen cironi kebe gari suronde daaw kebe gari ko boni ku suronde daaw ayan katto ha suronde ni lenki mana fo fram pre suna mag serero mana mana fofo suna mag fram pro serenya honkani fofo suna mag gomanya honkani fofo suna mag tolwanya honkani anani kenga mo tolmo annabi nyimme nya honkani walla anani kenga mo tolmo fa senne nya honkani abranta anna tunanti gananya kencu mana fo ani kellantan cirondi kenya imam malik fi fofo lanti lenki soron cirondi agamani agar daru soron cirondi kene gar daru soron cirondi inido annabi nyimme nya batte sallallahu alaihi wasallam kene gar daru soron cirondi ini sharia nya batte fare ni nya merna ina de agani tokke agani kabbatte de ina ken tokon ala kenya ni sirondo daru ma kallenga ni kotade wala nya gana subhanahu wa ta'ala o ganni sirondi kene gar sirondo daru kene gar gomundo daru kene golli sirenya ado limanan kafu ida Allah abatu subhanahu wa ta'ala il farini abatu sallallahu alaihi wasallam ini ga golli suru nyaade ini mana idan kana hulla ban tinya ga Allah subhanahu wa ta'ala ini farin tu na abatu sallallahu alaihi wasallam kenyan ni surondo daru donc kenyan katto khasirondo ni lem ona nyaaw limanan ka hun tahan tinya ge o tugan to ngata Allah bani subhanahu wa ta'ala bana hada men boko belen ko problem nyaano ma xal angana sere sutrinde way njogunte ñana Allah ntukantena Allah xa kuɗota anna tunanta probléme nge maxay tuge kene xon Allah subhanahu wa taala anna Allah soxunda ɗo fota Ibrahima alayhi salatu wasalam ini iga xilli Allah me ngañen it ke fi Ibrahima gañan Allah me ngañ farenga sallallahu alayhi wa sallam ati Ibrahima tangana ɗo Allah ɗo fofo su soxunda ati Ibrahima keña ana Allah wutana ana ken toxon kuno hadam romum xa wonan karta tunu nanti est ce que ken dan kana ko meyo makaba est ce que ken teberiye meyo makaba ken tongondi meyo makaba anna hadam remme anna fo so nda do Allah anna na brin to nda hadam remme na brin do Allah anna tunela aga fo rew anna hadam remme ndi yonki anna Allah la yonki limin to nda anna wada aga fo rew mana nan tin tongondi dala ken mo sede ma fonna nya kede iganado Allah so kin katinya fofo duna iganaɗo Allah sohunde anga Allah wutto anga ken tokono adam remme anna ñunki mana hara anda ñunkini anna Allah wutto anna ñunki tokono gana jere ogo yonkini mbagandini Allah dan ono yonkini mbagande Allah dan xaal seren mana hadam remme fo gana lenki ganaña Allah ngibare ngeña so ama begina voilà kembire wona tunanto o limanan ka ko photo ama begina il faut ko Allah dan ama begin kenan onono ar ko Allah dan to muñana ar ko Allah dan ama baganda xanna tunanti kembire allimanan ka ko foto il ko annabi ñimme ñaɗan non inan kira annabi ñimme inan kira foko Allah danga inan kira Allah kana inan kira annabi ñimmen kana Allah ko lenki sere ɓeyaga xat sefen lenki hari ɓe ganañi ga fo deɓel na mana folmane ñani inan kat sefen mbaat o kat sefen mbaat onan o kat xara xamo comme seren foko ɓelaga sefen xa ina foko an kisimiɗaga lenki ina foko an paɓaɗanga lenki a jaranan kalle xa Allah mu jorodanga kalle annabi ñimme mu jorodanga kalle mana ona funanti problème ngoma ha o dinana problème ngoma ha o limanan ka ko kiya sabu dan hadam remme kudo onan katti sirono mona nya Allah dan oga kebe de na nya ana nya Allah dan oga kebe de ne ana nya Allah dan subhanahu wa ta'ala oga kebe de ne ana nya annabi ñimme nya no nya sallallahu alaihi wasallam fala islaha illa bi hada mana sirlan ti sirono aga nya kiya fal sirlan ti nya ni dina sire sirlan ti nya ni petit mo sire sere lantiñani killi sire ganañi anga ɓe kemo fa fofo ganañi ando Allah naxanga subhanahu wa taala anna Allah wuto anna ken toxono parce que ngenga sallallahu alaihi wa sallam aɗo kaba nantono yon killi ngun toxono engrais killi geɓe wutte ke suure killi pour wutte mana inati yogo ona tani yogono ona tidanga bida amadou tani yogoni probléme ñanoma xaya o soni ke keyiminoxo voilà anganati sere nanga bida o fo gebe o ganya famunu mo be wala gannin kon kungi ga bida am famunu mo be an khose wala inati bida ndanga ka dini khose ni kiya ki khabila khose ni kiya la bida do khose ta ba bida ne dina nya kebe na follo dina no nga kebe annabi nyimme nga mari
na follo dina no ko kebe Allah subhanahu wa ta'ala go nyamare donc kembre ogamullo nan katti tintoni digame keyi mo kudo nan ketta famuno ani kilbur wutana voilà kilbur wutana dina no ko na fonde ber kebe annabi gamanya amne go nyamare na fonde ber kebe Allah subhanahu wa ta'ala go nyamare kebe dalile gante Allah kitabe kebe dalile gante farin tunna sallallahu alaihi wasallam anni seren foge be nyawala iga foge be nder ni anni tirngan mu ka asirenya dalilen kanya na asire banan la dalilen tinyana asire dalilen nyana ba Allah do nyamare yaba subhanahu wa ta'ala dalilen nyana annabi nyimmen do nyamare yaba wala annabi nyimmen de debar yaba gana yo ogama kenkite Allah kitabe nga subhanahu wa ta'ala o ma kite farin tunanga sallallahu alaihi wasallam ona tunna to fo fo jopante nyan ona tunna to fo kiliburu nyan ona tunna to fo no ganta fatanto nan tinte ona tunna to fo no gam patanto na tokono na tut hadam remne angana nyanga kebe deber mana dina no ko dina ndo dunanta ban kenya no ko falle nanti imam malik ti fo ranti lenki soron ciron dini agami nyagar dar soron ciron har ke ngana nya obrenya har ke ngana nya odina o fay kelen problème be go dina o xaro o bre ni mu no o bre mban no problème ni be ni go ma o bre no ayani ser fono ngani bre no mo ko do kenya wa voilà ser fono ngani bre no mo ko o lato bak kenya o xagana lato bak kenya don man de o fader kilu buru nyawtu ser suga ya nyimme ser suga ya nyimme an ko ta nyimma ma o gani o ga bre mo ko ser fono ngani bre no mo ko do kenya wala kenya sabu dan hadim remme kebe ge mu daru soron ciron kellante lenki soron ciron kebe ge soron dani ni Allah bana batta subhanahu wa ta'ala kebe ge soron ni iga me mulla kebe ge soron ni iga sumpu mulla kebe ge soron ni iga mara ni iga dina mulla kebe ge soron ni iga me khanwa iga me hasida hum iga do me batte iga sumpu mulla iga yinne me iga me deman ana kiyande daru soron ciron kiyande soron ni ro kuri en kan kiyande soron donc ogana nyo ogana yanka ba ken kam ma obire nga takoto dinan ka hado mo mona tu nan kebe ge daru soron ciron kellanto oha soron ni ona to khadi nanti fo jopante dinan no hon mana fo bure fo jopante dinan no hon fo bure hada mere menna fonci mi men no honda anna kello dinan no hon nan de beti nyani anani Allah mo nyamere anani annabi mo nyamere sallallahu alaihi wasallam anna to nan fo bure kenya to wano iti bida nyam mana bida ngol nyangana c'est-à-dire iblis ni bida ngol nyangana nyamu dinan de serebe ga gol bure ni bida iblis an sere nyamu la serebe ga bida nya de na bada fo jopante nya de dinan no wala kil burutana iblis ni kil burutana nyamu la dinan de serebe yi maga junubu ngol ngada masalan iblis ni ko ba kil burutana nyamu la dinan de serebe yi maga jeni misal after ko jeni ndagante jeni no fobre mana on misale nyawta kil gol buru no iblis ni kil burutana nyamu la dinan de serebe ga feyi iblis ni kil burutana nyamu la dinan de serebe ga fala ma xajafeni iblis ni buru mana kil burutana nyamu dinan to ogatin fofo dan har ke ngana kabair nya ganda ni jahannama khadu do men mana iti na tuti kil buruta mana na tuti junubu ngol nyangana ko ta yo bara tubi na ile katalla subhanahu wa ta'ala oda jere ngol sereni ago soroni gani iga bol bure ngeb ne berni on jour inari ina tubi katalla ina ile katalla subhanahu wa ta'ala Allah ni tubula khasrebe ga kil burutana ken akinda ni to nyaka ata ken tubi na bada kenya iblis serebe ga kil burutana bida ngol nyangana fi kurumba utana iblis ni kenya mulla dinanti serebe yi maka قول برنامج ولذلك كان البدع أكبر من المعاصي ونعطونا أنتي بدع كل بروتين يوم بنون تدين أنتي قول برنامج كل بروتين يوم بنون تدين أنتي قول برنامج نيانا توانو ده كينيا كومودا نانتوتي كل بروتانا خوغر كومو خوبه ake antu tubini atoko kenya kama abada asire nyanta abada peut-être wala Allah igna nga fofo ko ngina Allah anani dalilin ti makalla kitabe dalilin ti mafarin tu pronan kat killa bani pronan kat misale ki mekal angana nyanga telen ku faadi angana nyanga no ku terin kan le anni tren pe ko nyawal iga taxum teleni soit disant ko tuano nyani anni mu lesme na igal ko mutu ina tan nga lengi na filande arkanu fijar
anu qul wallahu khana tani tamdo fiyo wala lenki nafila ne arkanu sikya lenki nafila arkanu karja wallahi lazim dalim ci baxay annabi ma deber kullu nga bada faringa sallallahu alaihi wasallam sunqa sun tanani aga arkanu tamdo bani asal nafila faringa dem taquru bada balu jur ganare kha faringa sallallahu alaihi wasallam aw yimuma arkanu tamdo bani an kinya salli arkanu tamdo bani ana fillo salla ana salama ana fillo salla ana salama ana fillo salla ana salama assalamu alaikum ni kirga anari ana ratti man de bana mite ana ratti man de mite kini misale nyoma ko misale ko ke ngi nga walu mana soi-disant ko tuano nya soi-disant que Allah no nyamre mais pourtant ni tinal mu ka señal ta delle sunti ma xalaat mana o tuano tan ñori di défier réseaux sociaux ni ko do télé ni nanti raga ko ngi danga nanti dalile ni ma xay no ko be na ba kentu nokus kunna maxtre su trompan faringa fa seninga sallallahu alaihi wasallam surtout abrena igrani tangana tambule gerdo kinga di sinani ngudi anu ka lengo na arkanu fil asal wala ona qulu allah ni sikki joga kama wala ona qulu al kafira ni sikki joga kama fa seninga sallallahu alaihi wasallam aniya sunqatu tanka ga tella aniya ga dur khotona nan koto kota so aniya ga dur khotona nan koto da asa faringa di senga sallallahu alaihi wasallam faringa ani tege fenga anya sitini nan koto bititam legendo ku dinanti kharbi ko ke fa hadam remel la ganyana anga ankinga fo abaki anga contraire nyaade anno fonde be kebe gir farin sunan cho sallallahu alaihi wasallam donc kunna makaro sresuyime nafila sunqasun tanu su fartenga sallallahu alaihi wasallam ani arkanu tamudo bani asali donc kunni hadamru mu jonkili mu ñaan delle sunki maxa asire ñaan xogor ko xada mo xobe fo rentri lenki soron cirondi agamanya agari daru soron cirondi ati walidhalika kana albid'a ashaddu akhtar ala al-umma kenya sababu ne bidanya fo xote umutonu kamale bidanya fo bure umutonu kamale bidanya fo be agar umutum pogede aga torole tora suntu umuteni kamale bawno odalla sida alhamdulillah rabbil alamin o ku suto ku baniri peut-être oganari capital ni ko onati odo chrétien ni brelme kam odo fotani brelme kam o ku o sare musulma ko o khoro musulma ko odo sara no ni musulma ko o brel musulma ko ka o kal musulma ko inshallah mais o problème niya si krumo be ni bisagaro nallo ma kay dinano kinya khotam pa yo ma kay o dinano ko ni o kora fatam pantini baano sere suga ni sefene atina manne ka Allah ti annabi ti wala asirena donc anani dalil en Allah kitabe no dalil en fare musulman yani lianna yukhallidu al-milla hada min minna tuna de bida an sere mbakki killenya kil brute an sere mbakki killenya kama wa yubaddilu sharia an sere sharia an sere sharia nya fara ko bakama an sharia nya fara ko baka hada min minna kil brutana wala kil brutenga an sere mbakki killenya kama kil brutenga an sere mbaka Allah sharia nya kama wala ana bugu tongun kama ana dani yonkillu mun kam aga kibe su dama ay yonkillu mun be kim qabanu fede ala o tage dine nin tan ni xamu ala killu tan ni wutu kenati ke dinan xogar ko mo be nanta annabi sallallahu alaihi wasallam ati mi ni xawmu to no igi taxandi ma tanyere do killu sikki donc kun tanyere do killu sikki su a tanyere ko do filo ko su tan janna ba Allah ga do tanyere kini ga tella aljanna ani lenki akota annabi ga diga meke ko idi sahabe ni ga brain kebe wala idi sahabe ni ga brain kebe lenki wala ga brain mo ko be kuma nan tel aljanna Allah ga no o kefi kinan hadam remme anna tunanti kil burutenga amanya kil burutenga ona fantay kil burutenga e o kherinde kil burutenga ano delle katte jahannaba Allah ga no tane النبي صلى الله عليه وسلم أدو خرانوني أدو سرفنون خرانوني أدي خرانون من أدي خرانون ده توحيد إن الله بانا لما هذا مرمى وخيرين وإن الله بانا لما سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كنا كم خرانون لها أدمنا أدفوق بيسار
bon inya kadi iga sondom bani fi qalbin wahida fi jasadin wahida inya iga mana iswani sondom bani kiga fete bani no musulmo on ampatan ton ambre ko mina kenyan fa sallallahu sallallahu alaihi wasallam agati al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd mu'minin do yimbi funu mu'minin atalo ko mana tegen tu fanya o ga tegen tagal mo on ampatan ton nya ko mina tu fa bane ran tan tege tu fani filiran tan tege manna tu fange be nyanya na kofme kura na kompetita kura na tege kita kura na kompetita kenyan fa sallallahu alaihi wasallam agati المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض مؤمن مش مؤمن نغا ايغو تجينا وغنا نيوغا تجين دغنا ولا توفانيا كانوا قلبا واحدا على العقيده الصحيحه في دماؤهم انيا ايغا عقيده بانكيانيا سلم بانكيانيا isuga brene aga brene foto no wala aga brene foto no ado mu ono hatulen dogdia na tuti far senna sallallahu alaihi wasallam ado onya amerikenya ati al bunyan kal bunyan mafsus yashudu ba'dahu ba'd ka jasad wahid idha istaka minhu addu tadaa lahu sa'ir al-jasad ala shahri wal hima ado men na tunanti mu'min ni ona patanti nyana ona nyake mo ona nya ko tegrinya wala ona nya ko tufa ni ile tuken mo be kudo ina tege kita fo gana am pun kita manam adam men na nya ko adam men tufu mo ko wala fo gana suuf bane kita andina gara fete mo man to kita kambe ngana nya andina ni men nyan kan kambe ngana nya andina antro nya nan kan antro ngana nya kan andina ni mu nya nan kan adam men na patam nya kunna fo gana am pun kita ana nya ko agara ka kita donc ona nya o ga bire kille nya kama kille kebe tol won tele ona nya o ga bire fo nya kama kubeni Allah subhanahu wa ta'ala goro nyamri ona nyoga brain fonya kama kebe annabi sallallahu alaihi wasallam agoro nyamri o folla foforan to sirondi lenki agamanya agar gidaru soronjiro donc matrani ko onya fini fili akama donc ona koy hay nanti kilu yende kunu kilu burunya hoger ko mo habe kilu buru utano nyano ko ante tello ona kun kilu ante tello ona ndo kun choro batte ante tello ona kun choro terinka o gam patanto na kebe de ona ndo Allah batta subhanahu wa ta'ala ona wardo Allah bata subhanahu wa ta'ala ona wardo annabi min nyabata sallallahu alaihi wasallam ona wardo sursiru beni go rien kane ona wardo kunya bate o gama wardo kumbate su hotel do kul brutano nyabate o gi terin kana igo sampuni wala nyaga Allah to ko fon tantu ona Allah nyaga Allah ga to jomo tantu kenna madan abduhu wa